अस्सलाम वालेकुम राज्य में प्रोग्राम बलम गेंद वाहुर है बेफर नविस महपादन में राज्य में के मिफार के प्रोग्राम है कि मैं बतल को ले अरगुन फिका हामिद मिफार के प्रोग्राम का और मैं मालूमात है गेनेस्तिन मोहम्मद जफा में बनी राज्य का बस फेर रिज़ावा दिया हर फुरमा गुले के एकमा गुले मालूमात මේ මවදුමත ගෙනස්තිරමට කාල්ගොඩාකී ප්‍රෝග්‍රාම් ගමි පෑරවඩා කරනවනි බාතොළ බයිස් රිසර්ව් ඔෆිහුගේ අවුට්‍රීච් ඔෆිසර් ෂාෆි අලි පරපඩ මර බංගද ෂාෆි शुक्रिया है ಅದೇ ಅಮ್ಮನ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಿಹಾರು ಫುರಿಫಾವಾ ಇರುಗ ಕೊಬಾತ ಫುಟ್ಮಸ್ ಹಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಶ್ಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂಗ ಹಾಲ ಹಿವೆ ಮಿ ವಗುತು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಿಹಾರು ಫುರಿಫಾವಾ ಇರುಗ ಕೊಬಾತ ತಿಬೆ ಫ್ಲಾಗೆ ಶೋರ್ತ ಕಾದಿ ಕುರವಣ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕಾದೆ ತರಕಿ ಹಾವರಕ ಹಿಂಗ ಹಮ ಜವಡಾ ಕನ್ನವಾತು هذا لما فتاش ورب शुक्रिया ಅವರ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫುರ್ಸತ್ ದೇವಿ ಕಮ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಅವಳು ಮರ ಬ್ಯಾವ ಶೂಟ್ ತಕೆ ಹಂಗೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಮರ ಹೀನ ದುವ ಮರ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ವರ ಹೀನ ಬಯಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಕಿ ಕೂರಗುಣ ಮಸಕ್ಕತಗೆ ನತಿಜಾ ಅಸ್ಲು ಬಸ್ ಫೆರಿಸಾವ್ ಇದಿನ್ මිවගුතු තිහාහර ෆුරුම් පහන කරමුන්දාරු එම ප්‍රථම සල්ගොඩ හම බාතල්ග රජිතුන්න බයිසරිසාව තිහාහර ෆුරුම්ගේ මුනස්පතික හොරියා බෙමුන්න මරහබත හමියද දෙන් බාතොල් බයිසරිසාවකම් මිදෙකින් මියයි දෙහස් හතරවනාහර පශින් දෙහස් පාරවනාහර බාතොල්ග හින්ගොඩ එටෝ ඉකොසිස්ටම් කන්සර්වේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් කියා ප්‍රොජෙක්ට් ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ගේ නතිජා हकीकत बेस्ट रिसाव इतने प्रोजेक्ट की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज में जेफ फंड कोगे दिवे सरकार यूएनडीपी कुलिगिंग पातुग हिंगु प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट गे बैगंड अमात कम्युनिटी पातुग हुरी कुदरती वसीला किनेगत अमेयाक वसीलत पेनु पुराण मेकैनिज्म कंडेली ඒගේ ෆෑද සීදා ගොතුන් දන්න සීදා ගොතුන් රාජ්‍ය මේ බාතොල්ග රජතුන ලිබේන මගේ ඕදදින එගොතුම් අල්ගනුවේ එම පුරත්තම බාතොල ප්‍රොජෙක්ට් හිතෑගෙන් මසක්ක ෆෙශීරු එම පුරතම බේන්පුුණු ඉන්ස්පෙක්ෂන් වර්ක්ෂප් ගයිස් අනුගොන් මෙන්න අතුළුග රජතුන්ගේ පරාතුන් අමාසුවෙන් දියස් වාදයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් පාතොළුග හිංගෑගෙන් අතුළුග රජතුන ඔති කොත් කොම් ෆායදා ඇත්තෝ පුරාණ දැන් ඒරු ඒ දෙහස් හතරවනාහර සුනාමි හාදිසා පහු මුළු සරකාර ಫೋಕಸ್ ಉತ್ತಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಕವರಿ ಎಂಕಮ ಗಿನ ಬಯಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇರಮ್ಮಿ ಸಿಫಕೂರವೆಣಿ ಉಮ್ರಾನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ತಾರ ಗಿಯೆ ದಿಗೆಂತಾನೆ එගොතුම් අල්ගොඩුවෙන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ඇස් මෙවුණා වර්ක්ෂොප් ගයිස් ගින බෑක අම්මිත කුරි උම්රානි තර ගිතකේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අසරියන් අන්නාන කම අතෝ එනවා අල්ගොඩුවෙන් ජවාබ් දෙවි මි තිමාට ගොන් ප්‍රොජෙක්ට් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කුරවේනි රිසර්ච් තකේ කුරවේනි බෑල් ස්ටඩීස් තකෙන් හිතේනි මීටින් සෙමිනාර් වර්ක්ෂොප් තකේ දෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් නිමෙගෙන් දාර අතලුග ಗುದ್ರತಿ ವಸೀಲತ್ತ ತೇನು ಕುರೆವೆ ಉಸೂದೆ ತಂಗೇದು එකමුගේ ෆෑද අතොල් රජ්‍යතුන්න ලිබේනේ කන්සර්වේෂන් ෆන්ඩ් එක ඔෆිතිගෙන් දාන ඒගොතුන් අලගොඩුවේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පුරපුණු එම්මෙ මුහිම්මු එම් මසකතක බානේ සයන්ටිෆික් රිසර්ච් අමයායක අතොල්ගේ රජ්‍යතුන්ගේ මාළුමා එක්ස්පර්ට් නොලෙජ් ලෝකල් එක්ස්පර්ට් නොලෙජ් කලෙක්ට් කරනවා අමිදේති අලා කියුමක් පහු අලගොඩුවෙන් අලගොඩ වෙන්න එංගිගෙන් දිය අතොළුග පුරි කුදුරති ගොත මොස්සන් ඉස්සරහදුත තන්ත බාතොල මේ ප්‍රොජෙක්ට් වෑරු හිමැක් පුරේ පෙන්නි දෙසරහත් එන්නම ප්‍රොජෙක්ට් කරවුණු මසකත්තක් උගදීග ඉතු සරහදු තක හිමැක් පුරේ දිය මේ ප්‍රොජෙක්ට් කි කොම්මෙ ප්‍රොජෙක්ට් එන්ගස් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් කි ඉවදට පුරේ එවතු AC project initial evaluation hame gota midterm evaluation then biosphere reserve ka algonumenge project focus badalu vegendiya hisaba ki astu midterm evaluation ne algonumena ki project advisor gotu rajyan beru bepuli masake kuremi evaluation na pahu algonumena advice kuri mihar me project we masake mihiri UNESCO biosphere reserve ka eduma
ಬೇಣುಂಬ ಹೊರಗಿನ ಮಸಕೆತಕ್ಕೆ ಕೂರೈತಾಯಿ ಎಬ ಆಮುಕೊ ಮಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗ ಆಮುಕೊ ಮಿಂಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತ ತಫಾತ ನಿವುನಿ ಆಮುಕೊ ಮಿ ಹುನ್ನನಿ ವರಂ ಮದುವೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಬೆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಎನ್ನು ಕೂರಿ ಕಾಂಟೈನ್ ಎನ್ನು ಕೂರಿ ಎಬ algon binna advice dibegendi me pathol experience awaka iduma sakura egotum algon ben atol council atol jitunna amaya atol ga masake pura eki sinayatuga be folna eki masake feshi pathol experience awaka den mikamu algon benna warabbodu support libunu ek amaka begendi atol council ge parata tayyar kuri baito sustainable development ಎಪ್ಲೇನ್ ಗೈಸ್ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಬೇಸರಿ ಸಾವಕ ಶಾಳಂ ಬೆಂಬ ವರ್ಗಿನ ಮಾಲೂಮಾತ ಎಗೊತ್ತುಂ ಅಗಂಡಮೆನ್ ಮಿ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ದಿಗುನಿ ಅಶಾವಿಸ್ಟ್ಯೂನ್ ದೇಹಾಸ್ ಇಗಾರೈ ei kurugotaka agun danwana baatho ಬೇಸರಿ ಸಾವಕ ಇಕಿಂಗ್ දැන් මේ යුනෙස්කෝගේ බයොස්ෆියර් රිසර්ව්ගේ ගොතුකමි කණ්ඩායමනේ හැම ගෑමස් වකි ખાસ ಕಂತතකෙන් ಹುರಕೆ ವಕಿ ಮಿಂಗಂತಕ ಫೆತೆತೋ ಬಲಾ ಫೆತಕೆ ದಿರಾಸತಕೆ ಕುರುಮ ಫಹುಗ ಮಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗොතුಕ ಖಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಮಿತಣಿ ಕೊಬತೋ ಬಾತೋಳು ಮಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಗොතුಕ ಖಂಡೆ ಏಳುಮುಗ ಮಿ ಬದಾ ಮಿಂಗಂತ ಕೇನುವತ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಗොතුಕ ಯುನೆಸ್ಕೋಯಿನ್ ಮಿ ಖಂಡಾಳ ಮಿಂಗಂತತಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಪುರುತಮಕಮಕ ವಕಿ ಅದದಕ mi himayat kurefa saratu take bakunne biosphere reserve resignation naki astu mein biosphere reserve hine embe muhimmu ek element ki human element egotum atoluge rayitum beenum be atoluga gudurati gotu musandi wasilat take atolaki war musandi gudurati wasilat take oi dinun take atole ameyako sarahadu tam gudrati gotu musnad mi sarahadu ta himayako fa rajitun ewa beenumbe bata bashiri zaba fa egotun algon me rajitun ge medo koregun save ganaka addiha percent war batal ge rajitun beenumbe batal bashiri zaba ada nge egotu mi process minna gotu badar how mi bunai hama himayako environmentally sensitive areas take koretun ta himayako అది రయ్యిసం ఎతనెగ్గ దిరివులే పై బేను బెజ్జియా బైసె రిజర్వ్ మీ డెసిగ్నేషన్ బెనిథింగ్ బైసె రిజర్వ్ కి కొబాతో బదాదార్ బైసె రిజర్వ్ కమ్ మికియని එතනෙක්ක දිරිඋලේ ඉරුන්තක අවගොන මේ ඉන්සානුන්න එකී එකච්චෙක් ඒ මාහෝලක එන් හාමනීයක මිඋලේ උරුම මේ කියන්නේ බැස්ට් රිසර්ව් එහෙනම් මේ බැස්ට් රිසර්ව් මේ යුනෙස්කෝ ඉන්නනි මේන්ෙන් බැස්ට් රිසර්ව් ප්‍රෝග්‍රෑම් දැන් යුනෙස්කෝගේ බයොස්ෆියර් රිසර්ව්ගේ ගොතුගමි කණ්ඩායම මුද්දතකි එතිහිය හඩතුවස් ඒ මුද්දත ෆහු අනික්කාවෙස් බයොස්ෆියර් රිසර්ව්ගේ ගොතුග ಕಾಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಣುವತ ಎತನೆ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೋ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟಿಫಾವಾ ಮಿಮ್ಮರು ತೆನಗತುಮ ಫಹು ಅಣಿಕ್ಕಾವೆಸ್ ಎತನೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಕಾಂಡೆ ಎಳೆಗೆ ಮಿದನಿ ಅದಿ ಅಮಿ ವಕೆ ಹಾಸ ದಿರಾಸೆ ಕುರುಮ ಫಹು ಎಗೆ ನತೀಜಾವೆಸ್ ಅಮಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಎಫೋನ್ ವಂಗೆ ಬಜೆ ಕೊಬಾತೋ ಅಲುಂ ಮಿ ಬಾ ಅತಳು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಕಾಂಡೆ ಎಳು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರ ಮಿಯೋ ದರಜಾಗ ಬೇವು ಮಟ್ಟಕ ಕಿಹಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಎಬ ಕುರೆವು ಮುಂದೆ ಆತೋ ಅದು ವರ ರಂಗಳು ಸ್ವಾದ algonmen gabul kuragotuga hakiki masakke adi kiriya base result gami question nge vetudiya diha harati algonmen eki kantata dirasa kuri daskuri diha har nilaban kunne baatol base result ka begin ari rajya mulin me vetudiya diha har hakikatuga algonmen me heda begin migi me base result astu function kura goi rangalu goi hoda ingeta then the without for the best reserve designation na ki pom diha haraka de designation then diha haraka dihara pahu mina review process egotum baatol ni review wala bedumba malumat ekkonu masakken algon me miya har puri kol pashagin kuya mitari egotum mihatana algon men na pure puri masakken takambala moli atoluge political save political areas hamaya huri by radda for radda suge save skure sen bel tabu save skure den mewagutu algon me puriya den rawa fur masaket ka badala hama community consultation masakke
kuriyan wen hafta terega algon benda kureven e algon ummid kurani mi designation hirat proviya kur adi tur biharan algon benda living taane kama algon ben mi review document hosala me jehne mi har September ಮಿವಿ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಕುರವ್ವಾಫಿ ಮಿ ಹಮ ತಜ್ರಿಬಾ ಕೊಲ್ಲುಮ ಲಿಬುಣು ಫುರ್ಸತೆ ನು ತ ದಸ್ಕುರುಮ ಲಿಬುಣು ಫುರ್ಸತೆ ಕೊತುಕತಿ ಫಾಕುರವಿ ಕೊಬತೋ ಮಿ ವೇತವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಆಹಾರ ತೆರೆಗ ಕೊಂಕಹಾಲು ಕಂತತಕೆ ತೋ ಫಾಕುರೆ ಫಮಿಹಿರಿ ಇತುರ ಕುರೆಂಚೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮಿತಂತಂ ಮಿಹಾರವರ ಬೊಡಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರವೆ ದಾಣೆ ಕಂತತಕ ಅದಿ ಆಮ್ಮು ಮಿಕಮಾದೆ ತೆರೆಗ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಎಬ್ಬಾರ್ದುನ್ ದೆವ್ವಾ ವಾಹಕ ವರ ಬೊಡ ಫಾಕುರವ್ವಾಫಿ ಮಿತಂತಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆಶ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕೊಬತೋ ಮಿಕಮಾದೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ವೇತವೇದಿ ದಿಯ ಅದಿಯ ಆಹಾರ ತೆರೆಗ ಅಮಿ ಕುರೆಗುಣ ತಜ್ರಿಬಾತಕಕಿ ade algon ben mi dakkani paatolu rayyitun eki goggotun manfa hodumun asara hadutaki himaya kurulunga inget masveri kampura endama sarahatu hamayako aammu idiwul mattaka bay falradashun kashi hova daruko mika etan masakate puramunga tantane algon ben himaya inget den baiswe rizawaki ආකමක වෙප අල්ගොඩ බෙන්ඩන් දෙම් දිමාව එම්ම ආකමක මිදිමාව මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් හදා හිමක සර හදුත දෙද මෙ එම් පොරතම අල්ගොඩ බෙම්මි බයකුරි දෙගියකෝ අල්ගොඩ බෙම්මි වකි සූදෙක තෙරේ කවයතක හිටි මෑක සරහත පලහට මිවස් මුලි රාජ්‍යක අද අධිපුරේ වුණ තම එකතුන් එම් පොරතම රාජ්‍යක හිමායක් කොෆයින් සරහද්දේ ගවාදක දශම් බලහට්ටන් තුෂි ඒ සරහතේ හනිපරසර algonena waranga tajribatake waram muhimmu tajribatake hani parsara hatun salkon benna dibegen tiya ni vetude dihahar terega algondo paha kolla emme muhimmu kamakki rayitunge vishnuma me apata amayako timawata rayitun helon terega titinba net ni warag dina duwa warag pura masaketake net egotun rayitun meduga wani kina adataka helon terikurum program ಹಮೆಕಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಂಬೆ ಹಗಿಗತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೇನುಂಬ ನತೀಜ ಎನ್ನುವುದು ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೆನ್ ಕುರಂ ಪರಿಮಸಕ್ಕತಕಿ ಹಿಮಾಯಕ ಪರಿಸರ ಹಾದುತಕ ಬೇಬೆ ಕೊಳುಂ ಎಂದು ಹಾಸುಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂತು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೆನ್ ಇನ ಬೊಡ ಎವಾನ ಸೆಷನ್ ತ ಹಿಂಗಿ ಪಹುಣ್ಣಾನಿವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂತಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಹಮೆಯಾಕ ಕುದಿನ್ನ ಟೀಚರುನ್ನ ಹಿಮಾಯಕ ಪರಿಸರ ಹಾದುತಕ ಹೆಂಗೊಸೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲನ್ ಪುಸ್ತಕ ದಿಗುಮುಂ agigi mige effect ni handa inge nalgon dakani tantan himaya ko pala hattawa amaya ko rajitun helun pirikurawa algondu benna dasvejje himaya ko gen etantanu manfa hoda inge egotun baatolga mihar himaya ko pala hatta unda belahatun algon beda nawani management plan en hadan gawaden hadan belahatun da sarahatu takun algon benna etantanu amdani mi debating amura community events ebate ekesi ewa algondu men nammi dasvi himaya kurmakun hagigatuga emme puratama mi maana purevuni gina pahara nunta agituna me vishneni den subhanallah hisabu me nimuni algondu men ekantane de ben pureve enno etantam beenu kurve demehettu ni gotik e suluge tere beenu kuri algondu men mitanta sustainability egote ego algondu men mihatana mi himayakko padahattagen rajitunna sida gotun faida diben kashi hisabmi hagiyata rajitunge vishnumges badalbeken ya hisab neda egotun miharo hasakom mezwanungu metuga timawatta detere urin dekemunga adu badalwe mi tantam benhettunga salgondu menna hiteri kapor kolte ya algondu paha kollan beenuwa emme muhimmu point ki hama rajitun nam ge hegun terika اتفاق كوري فدن هم رأيتون كهذون تري كما أكيد مي دايرة أنو ترمنج قدرتي وشي حماية كورمتك هاسا كوتة جميهارو حماية كفوري تنتنا أدي إتورن حماية كورنجه تنتن كاندالا إتنتن بدهتو مكي هم
ದಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರೈತಗೆ ಸಮ ಜಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಮ ಅಳುಸ್ತೆಕೆಂ ಹಮ ಅದೆ ಹಮೆ ರೈತುಂ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಕುರುಮ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತನು ಕಮಿತಂತಂ ಬೆದಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಫಹ ಕುರವೆ ಫಿ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ವಹಕ ಅದಿ ಅಮನ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಹಮ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದರಿವರು ಮೆಸ್ ಹಮ ಎತಂತನ ಜಿಯಾರೆಕೊ ಶಫಿಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳುಗವೆ ಸಮ ಹಿಸಾ ಕುರವೆ ಫಿ ವಾಹಕ ವೆಸ್ ದರಿವರುಂ ಗೆಂಗೊಸ್ಕೆಂ ದರಿವರುಂ ನಾ ಮುದ್ದರಿಸುಂ ಗೆಂಗೊಸ್ಕೆಂ ಎತಂತ ದಕ್ಕಾಲು ಮಾ ಎತಂತ ನಾ ಬೆಹೆ ಮೌಲುಮಾತ ದಿನುಮ ಮಿಫತ ಕಂತತ್ತ ಕುರಾ ವಾಹಕ ವಿದಾಳು ವೆಜ್ಜೆ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಗೊತ್ತ ದರಿವರುಂ ಗೆಂಗೊಸ್ಕೆಂ ಮಾಲೂಮಾತ ದೇರುಗ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಕೊಂಕಹಲ ಮಿ ಕಂಕಮೆತ್ತೋ ಫಾಹಗವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಹಸಗೊತೆಗ್ಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಹಲುಗವೆ ಸಮ ತಿಮಾವಶಿ ಮಾಯ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ತಿಮಾವಶಿ ಅಮಂಗೆ ತಿಮಾವಷ್ಟಕಿ ನಾಜುಕು ತಿಮಾವಟ್ಟಕ ಬುಮಾಯಕಿಗೆ ಎತಂತಂ ಹಿಮಾಯಕೋ ಬೆದಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಹಮ ತಫಾತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತವಿಸ್ ಎಬ ಕುರಿಯೆಗೆಂದೆ ಮಿಗೊತ ತಂತಂ ಬಲಾಲನ್ ದಿಯುಮ್ಗ ತಿಬೆಫುಣ್ಣ ಕೊಂಕಹಲ್ ಕಂತತ್ತಕೆತ್ತೋ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತು ಮಿ ಫಾಹಗವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುದಿಂಗ್ me pur ge experience baladar feedback baladar ina faharu hama ina kudingna mulin alam mikasa hatakam ge algon me mihatana hama wani hanifal sarada hama games muli baatol kuriya school ge ina da ge kuding kende migoto hama mi gende fa huri kudinge tereng mi mikahala furusate no tam mikahala experience fa huri kujje hage to wara then feedback baladaar hama vara positive feedback mi annani hasaku teacher unge parata adi school management uge parata inge egotum mi algondu benda hama itura sarahatu taka ekudin ziyarak pura egobenu inge then hama ya ko mi daira kiyawa kuriya daan ekudinge krishno eba manumanu patalu ekudinna hagigatuga mi tantanuga mi hore dirunta amilla nafsa value pura inge algonda paha kurewun emme positive ekkamakam me feruni mi site taka kudigin boske kudin mi wasiletta aminde video ko amtashisa inge ege tunan algonda men hama mi daturu tapuga mi evyana session tavuga algonda menna eki hama school kudinge beneni veni mispaali inge ha benevenge paratu algonda menna mi beni hama mi kahal wara positive feedback inge then algonda men hama working teacher unge feedback kiyalgonda working naga feedback badadar ekudinge school kiyawa maaddataka bes mikamu mara bayawan malumatake dibemun daaka malgon mena feedback ide amaya ko school taga ituram mi continuous ko kiyawa deve program ek gota noni session tak ek gota mi session tak gendeu masalgon mena ebo hori bay school tak on request ingete algonda denne mi kuding explore kolnuma ki hawa mikamu wara rangalo wara තපා තජිරබයක් වරු ಅಣ್ಣ ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಬಾತೋಳು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ವಾಹಕ ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಾಯರುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬುಹುರಿ ಮಿ ತನ್ ನೂಣಸ್ ಇತುರು ಸರಹತ್ತವೆ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫೆ ಬುಹುರಿ ಗಿನ ತಂತ ತನಿ ಹಿಮಾಯ ಕೊಫ ಹುರಿ ಇರುಗ ಕೊಬತ ಬಾತೋಳ್ಗೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಿಹಾರು ಹಿಮಾಯ ಕೊಫುರಿ ಎಹೆನಿಹೆನ್ ತಂತನ ಹುರಿ ತಫಾತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು එහෙන් තන්තන හොයි තපාත ගේ වාහක දෙක්තු කුදින් බාතොල බැස රිසාව කවමුගේ පහු දාද පහු දෙහස් විහිබනහර රාජ්‍යක ඉතුරු දෙසර හත් දෙස් බැස් රිසාව ගොතුව කණ්ඩායමේ එතතුන් අඩ්ඩු සිටි අදි ෆෝමුලා සිටිස් බැස් රිසාව ගොත කණ්ඩායමේ දැන් මේ දෙසර හත්තු කණ්ඩායම පුරවණු මසකෙතක බදාදාර අරගොන් හිවනි බාතොලුගේ තජරිබා වරම් පොඩක් පේනු කොගෙන් ni masakete kure fo egoto badadar ba atolo baisverizava ke hete bam kure student egota eisi project wa kure on masakete uga ginadu ka beru consultant beru parakte ko baari ennamas niyadu addu formula baisverizava ka kandena kure on huriha masakete ti hama algon men dihin kure masakete algon wara poda paha kollam beenu ba ekka inget den ರಾಜ್ಯಗ ಹಿಮಾಯಕಪುರಿ එහෙන් සරහත්තක බාතොල් ගොහුරි සරහත්තක තපාත්තක මාපොඩක අලුගණ කන්නේ එහෙන්නම අලුගණ ෆෙන්න එම්බ පොඩ තපාතකි බාතොල් ගම් මිහුරි සරහත්තක මැනේජ් කුරේ මුදා ඉංග එගොතුම් බදා අලුගණ මිහාතන බානේ බාතොල් ගින් සරහත්තක මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක බාතොල් ග හිමායකපුරේ ෆමින්නනි චුම්ලා ඉහ සරහත් මේ සරහත්තක ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಝೋನೇಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಾಗ ಗೊತ್ತ ಹಳಗುಣ ಮಿನ್ನೆ ಮುಳಿ ಪಾತುಳು ಅಡೆ ಝೋನ್ ಪುರೆ ಎಗೊತ್ತು ಮಿ ಝೋನ್ ಪುರೆ ಮಿನ್ನನಿ ಕೋ ಏರಿಯಾ ಬಫ ಝೋನ್
adi transitional area and the poeri alugonu mi kiyani himako isarahat engo mi himako puri komme sarahat taka management plan no ta gawaden alugonu me mechi ngatana tin sarahat deka implement kurewa den hama implement kuremun da gawata ka bada dairu tafa management region mi annane Hanifar Sarahatuga Bodam Mindani centralized management plan. Ea Hilafa Olagiri Sarahatuga Mindani community based management plan implement for that. Hey, a drop arm of Benum Kura the council Olagiri Sarahatu Padhata. Amaya the council the massacre Atol council Padhata. The Atol council EPA at the Algonquin report for that. The Algonda Hiva Gotumbi Amaikani තෆාතු තනක සරහද්දක හිමයකම සරහද්දක අලුගඩ පාහපුරවෙන් අනිකරු සරහද්ද එම පොඩ තෆාතක එයි අනිකරු සරහද්දක එම්මෝසුමක එම්මඩි පෙහරි ජමාව සරහද්දෙන් දුනියේගේ එබ්බේ සරහද්දකුන් නොපෙන්න මාස් ෆීඩින් ඉවෙන්ට් ගා සරහද්ද හැම එයාකු මිහාතන මන්තරේ සයිටුවා එබ්බෙස් සරහද්දකුන් දුනියේගේ නෙප් වෙනිතක සයික්ලෝනික් ෆීඩින් ඒ ෆීඩින් හැම එකනේ මේ පින්නනි හනිපරු සරහතුන් ඒ කන්නේ එම්මෙ බොඩ අරගොඩි හොනි රාජ්‍යයක දෙන් කිඹා කොයි සරහතක තෆාත් ඒ සරහද බන හනිපරු සරහ program ga kuriya ve swal ta kenga puri swal ta kan badal kollani ishtihar ke kuda waqt kolaka fahu ಅಳಗೊಂಡಕಿ ಅಮೀಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಗೊಂಡಕಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟೈಪ್ 2 ಗೆ ದುವಾಲ್ಕು ದೇರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವೆಸ್ ಬೇಣಂ ಕುರಂ ಅದೇಗೆ ಇತುರಂ ಬೇಸ್ ವೆಸ್ ಬೇಣಂ ಕುರಾಮಿ ಮೀ ಕೋವಿಡ್ ಬುಣಿ ಮವಾರ ಬಿರುಗಣೆ ಕ ಜೆಹಿದಾಣತಿಯ ಅಬದ ಅಳಗೊಂಡು ಉಳನೆ ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ವೆಸ್ ಅಳಾಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ದೆನ್ ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಗಸ್ ಬುಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಳಾಗೆ ಉಳೇಶೆ ಮೀ ವರ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಬೈಯಕೆ ಅಸ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಜೇಹುಣಿ ಮದ್ದೆಂ ಅಳೋ ಎಚ್ ಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಾಳೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫೆನ ನೇಕ ಎಬೆಫ್ಲು ಗುಳಿ ಮೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಹಕ ಬುಣಿ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು ವರದ್ದೆರವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಎಬುಣಿ ಮದ್ದೆಂ ಅವಾಂ ಎಬೆಫ್ಲು ಮಿದಾಳ ಕಿ ಎನೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದ ತಯಾರ್ ವೆಫೆ ಹೊರಿ ಅಳಗೊಂಡು ದೆನ್ ಮೆ ಆಯಕೆ ಮ ರೆಡಿಗೆ ವಿಹಿರಿ ದೆನ್ ದಣಿಯೇ ಫಣರ್ ಮಿರ್ತೆರೆಗ ಬಾಲ ದೆನ್ ಅಸ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮ್ಮೆ ದೂಕೊಲ ಅದ ಮೆ ವರದ್ದೆರವಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಸ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು එතාවෙන් ඉරුග එක එබ්ස් දන්න මීහු තිබි දැන් පරං හාස්වි දැන් හුරියම් මෙස් ඒගේ අනෙද්දු උරට්ටේ වර රංගල හුරියම් මෙස් වර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නිකම්බ පරං එබ්බර දැන් අලගඩ සෙම්මන වාක දක්කා වරම් මජාකොන් හෙලි එම්මස් උෆදුක ගෙන්ගොල වෙත අලගඩ වි වරකුන් එහි වෙදී උළුනේ අලගඩ කොවිඩ් ජේෆ මිහිරි රංගලොෆ ඉන්ෂාල්ලාහ් හුරියම් මෙස් රක්කාතර කමයි මාස්ක් අල්ලුමා සෑබෝනි දැන් අයිදෝමා ಬೇರೆ ನಿಕುತು ಮಧುಕುರ ಕೊಗೆ ಮಿಕಂತ ರಂಗಳು ಕುರವೆ ಗಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗೆ ವರ ಗಿನ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಮೀಹು ಬೋಳೆ ಎಕಿ ಬಾಧಿತ ಹೋಗೆ ಮೀಹು ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಅಳಗೊಂಡ ಕಿ ಸಮ ಏಗೆ ಮೀಮ ಹುರಿ ಮೀಗ ಮೀ ಹುರಿಯಾ ಮೆಸ್ ಎಬ್ಬಾರ್ ಲಾಗೆ ಮಿಕಮು ಸಲಾಮೆ ಬಿವೆ ಗಣ್ಣ سفر program balam ganda bahuri habe funa mismah padanwa alme farge program ga malumata me genestemo medani rajya biosphere reserve dia har forma gulegen ekama gule malumata break adium ge koren shafi wara bodang adi alu wala fi hama mi biosphere reserve ka gumatta kurabana masakketa ka mitantan himay kurumata ka kurabana masakketa ka de rayitunge faratun ebbardun libumunda kama mikaman helun ter kurumata ka school dari waruna rayitunge helun ter kumge etafat program take kuriya genda wahaka anden suwal hama kollam beenume arme baatolu mi sarhatake gina adadege faturwere me samakomme dohkwes ziyare kura mi sarhadde baatolaki kobato biosphere reserve mi sarhatuga otuma ekiga faturweringe kiha werege taruhibe mi mitantana libe mundeto ada maram muhim suwala kanne nge algonu me baatolu biosphere reserve gotuga kandaligen yeru baatoluga mi nuwa resort enas mihar algon men ebole satara asha resort by private island taka hame ya
36 registered guest house. Then Patureri kama niya emme bodu badala ආම්මු ගොතෙක්ග රාජ්‍ය මෙන්නනේ පතුරුවරි කමුගේ ඔෆ් සීසන් එකේ පාද පතුරෙන් මදුන් ziyaret kura duwasarige paade edwasar mi pesheni me mom peshkin bas september october maha ආම්මු ko rajye yanna paturuwege adada nisbatun paadu ennama baatolaka පතුරුවරි කමුගේ ඔෆ් සීසන් එක paade baatoluga manta season ota hanifar season mi pesheni me peshin gos november habe mennene manta season algon benda dibepo puri by statistics badala average ko June mahum peshigen baatol gori gina resort tage occupancy meolen pastola site adi pe resort tage 100% arai ebate then esa ni aisa e muddatu terega dubna me peshigen november ade tere aisuri ziara ko paturu verin badala nige tere 90% paturu verin baatol 100% arata ni gina hasako mihar algon benna pahanga kureve mi off season ga tourism off season ga walking hama madi badan on mantave badan rajya ziyarat kura behulunge touristun ada des para bodu tana mituriye nget ya tourism algon me best reserve ge paratum me atara giye badala algon tawana wara bodu kuriyerume ke yai den kiha waraka පාතරු ගෝරි රිසෝට් එක බයිස් වෙරිසාව දෙන පුදේ බයිස් වෙරිසාව මේ බ්‍රෑන්ඩ් දෙන පුදේ බදාදාරු හුරිහා රිසෝට් එකගේ වෙබ්සයිට් හුලවාදාර එම්මෙ පුරතමස් වෙන්නානේ we are in the best reserve we are in the heart of best reserve මිගොත best reserve ගන්න මොනේ ඩෙසිග්නේෂන් එදාගව පේනු කොකේ මාකට් පුරා best reserve කපමු පාතලු tourism මහගීගතුන වර බොඩු කුරියරම නැස්කේ මගින රිසෝට් තකුනත රිසෝට් තක කන්න ෆතුරු වෙරින් බලාදන් දාම් බේනු මා සරහගේ කොත් කෆාහක වෙකෙම් මෙතනි බයිස් ෆැරිසබ් දැන් කොබතෝ ෆතුරු වෙරින් එත් සරහද්ද ගෙන්දියුමට කවකේ ખાસ මින්ගොන් තක කණ්ඩාලා ෆොන්නාන් තෝ ෆතුරු වෙරින් සරහද්ද ගෙන්දියුමුග කොන් කන්තතකත්තෝ තිබෙෆුළු මීස්කන්දරිනුවත තිබෙෆුළුන් තිබල්ලවණි ෆතුරු වෙරින් එසරහද්ද දාර කොන් කාල කන්තතකත්තෝ ಅದನ್ನ ಹನಿಫರು ಸರಹದ್ದ ಬದಾದ ಹನಿಫರು ಸರಹದ್ದುಗ ಮೀನ್ನನಿ ಗವಾದನ್ ಹೆದಿಪ ಪತುರುನ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರಾರು ಅಮಲ್ತ ಪಾಟಂಜನ್ ಬಕಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಗುತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಪುರತಮ ಕಮಕಂ ಇನ್ನಾನೆ ಎತನ ಗಣ್ಣಂಜ ಟೋಕನ್ ಗಣ್ಣ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕನ್ ಇಂಗೆ ಹಮೆಯಾಗ ಪತುರುನ್ ಗೋವಾಗೆ ಹನಿಫರಂ ಮೆ ಆದೆವನಿ EPS certified tour guide එක ඒ අල්ගොනොන් නිකොලොන්ද එක්සාම් එක හදා පාස් tour guide එක මේකයි guide එක මේ පතුරෙන් ගෝය හනිපරුම් සයක පීඩාන guide එක තුම මේ දෙවෙන් එගොතුම් පතුරුවරින්න එසරහද්ද අයිස් ಮಂತರೆ ಬದಾದ ಮಟ್ಟಕ ತೆಕ್ಕು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಣಿ ಬರ ಪ್ಯಾವ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕುರೆ ಸಬಕಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ನೋತ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಗೋದಕಿ ಹನಿಪರ ಸರಹದ್ದ ಜಿಯಾರೆ ಕುರ ಹುರಿಹಾ ಪರಾತಕಂ ಬೆಸ್ ಮಂತರೆ ನೋತ ದೇಶ ಬದಾದ ಹಿಂಗಮ ಜೆಹಿದಾಗೆ ಎತನಕ ಎತನುನ್ ತಿಯು ಇಂಗೆ ನೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಿಹಾತನ ನಿಬೆಕೊ ಹುರಿ ಇಬ್ಬೆಕ ಬದಾದ ಪತುರುವರಿಂಗೆ ಪರಾತಂ ವರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಹಮೆಯಾಕು ಪತುರು ವೆರಿಂಗ್ ಸರಹದ್ದ ಸಿಯಾರ ಕೊಪ್ಪ ಬೆಫುಳುಂಗೆ ಅಮಲ್ತಕ ಬದಾದ ರೂಸ್ ಪತುರು ವೆರಿಂಗ್ ಪರಾತ ಹಗಿತುಗ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನಕ ಆಮಡು ಮಸ್ತದೆ ಐಸೆ ನೆ ವೆತಿದೆ ಬಿಹಾರ ಬದಾದ ರೂಸ್ ಕ್ಯಾಂಗಂಡಕ දෙතින් හතර මස්සදෙන් මෙවලනේ එතන සියාර කොප්පවල ටූරිස්ටුන්ගේ පාරාත ඉගේ ඒ මන්තරේක අල්ලමුගේ මස්ස දෙතින් මස්සදේ නයිසබල දැන් මීග අලුගණ පහක්කොදම් බේනම් අලුගණ මෙන්න හනිපර සියාර කුරාම කොම්මෙ බේපොල කී ටූරිස්ට් තම පතුරු වෙරි ඒ රාජ්‍ය මිහෙවිස් රාජ්‍ය බේරු මිහෙවිස් ඉගේ තම රාජ්‍යයේ හවති හාසකම ලෝකල් අලුගණ මෙහ වරන් හාසහ මියතු කම දීගේ बेफुलुन्न तमुगे ರೀತಿಕಂ ದಕ್ಕಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬಾಣಿ ವರಪೋಡ ಹಿತಿರಿಕಂ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊದ್ದಿ ಇಂಗೆ ಫತುರ್ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಕೊನ್ ಸರಹತ್ತಗತೋ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನೆ ಫತುರ್ವೆರಿ ಮಿ ಶೌಕರಿ ಕಮಿ ಹುನನಿ ಮಿ ಬೈಸ್ಫಿಯಾಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಸೆಬರ್ದತೋ ಏಕಿ ತಂತಂ ಖಂಡ ಅಳಾಫ ಕೊನ್ ತಂತನಕತೋ ಫತುರ್ವೆರಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಿ ಗಯಾವೆಕಿಂ ಜಿಯಾರೆ ಕುರಾ ಹಿಬ್ಬಣಿ
algon menna bodam mi pa kurewni hani parsa inget paturweni ziyare kurata ekam algon men adi management hedi pandai es sarahadum sa anga paru sarahadum jumla ziyara me paturen ziyara ko puri adada badala eruga hani faravure beguna noda tinguna ginai me puri anga paru paturen ziyara anga paru beenu anga sen beku sadi snow ko dinna diving inget den amugotiga paturen beenum pura ani sarahadaki mendu region me mene mendura adi nibidiga island emme ginai mihatana paturuverin hasakom betu de detinga harika emme ginadaka patuverin ziyara kopawa e sarahadaka baana hama angafaru sarah angafaru hasako himene riti senbega e finola warak ginada deke patuverin ziyara kure den argon ha fahan kollam beno adi mihatanaka angafaraka management lene hedipaka hedipa ini ekam adi ane implement kuraka argon mi sarahata faturweringe wara bodu taruhe ben ekkan gina adadege faturwerin tam balalu mattaka ziyara kuraka aytan ara mi faturweringe etura divehin mitan tam balalu mattaka evs waraka datur kureto onata divehinge teren baatuluge rayitun ekanitoye mi sarahata balalu mattaka mitanin mata rajyege eki kankolta kommes mitan tam balalu mattaka mi sarahadan adeto me hama gamus miharu inget dehas nawara vihiga me misarahadu taka ziyara koppohuri doka divehinna badadar paatoluge rajituna wara ginawana paatoluge ziyara inget de gina parme bagotaki paatoluga huri tantam bima paatoluge rajitun tankol pase hen devetive de onna tive on kawga tarike deve tanaka bada pasno me nugos me inget henno madu madun hama baatoluge rajitum bes mitantam be diukom mitantam de beauty bada me ba inget the total number of local visitors bada algon me boda me records me bada hatkani hada karsara adi mendu region bada mendu island picnic sahuri adada adada bada hamagamus ಬೇರುಗೆ ಪತುರುವೆರಿಂದ ಬರೆ ಮದನ್ ನೋವಾಳ ರಾಜ್ಯಗೆ ಪತುರುವೆ ಸರಹದ್ದು ಸಿಯಾರ inget den hanifaru sarahadduge dihaharuge record badala erus hama aharabu kabure aharen ai ivehinge sarahaddu beenum kurade ituruma inget egottu 2% ಹೊರತ ಮಾಡ್ಗome records ಪದಹಂತ ಪೆಚೆ ಹಾರು 2% ಗ ಮೀನಿ total number of visitors ಗೆ ತೆರೆ ಇದೆ ಸಿಯಾರ dehas navara manaharu e adadu 30% are inget 10.3% guri total number of visitors tere local visitors enamas dehas hiwana har wara boda moli ato ziyaret kuri patur wenin gada tus wara boda ta begen demme covid pandemic sabbo ege terega wes enamas divehinge ziyaret kuri adade matu maden duwe inget nisbatu badar hamayak miyaharu gagandaka haniparu sarahadda ahaka burgina bekonu de masnus de gala misiare puri sama bodu percentage divihinge bakkawa ku ya divihinge meduga ha misarahadda tam midani makbugamu detantana ziare kora divihinge da dus midani ha ikuramu hamayak algonmen assets vediu kurale bes midani ikuramu algonmen assets algonmen midani kurale ಫಾಕುರವಿ ಹಮ ಮೀ ಬೇರು ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗೆ ಫತುರುವೆನ್ನ ಅಳ ಬಲಾರ ಹಮ ದಿವೆಹಿಮ್ಮೆಸ್ ವಕೆ ಮದೆನ್ ನೂನೆ ಮಿತನ್ ತಂ ಬಲಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅನ್ನಲೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಸಮ ಮಿ ಲೋಬಿ ಒಬೊಯ್ ಮಿತನ್ ಹಿಮಾಯಕ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಶೌಗ್ವೆರಿಕಂ ಎಬೊಯ್ ಅನತಂ ಅರ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬೇರುಗೆ ಫತುರುವೆರಿನ ಮೀ ದೆಬෑ ಮಿಹುಂಗೆ ದೆಮೆದುಗ ವಕೆ ಖಾಸ ತಫತ್ ಕಮೆನ್ ಹುಣ್ಣಾಣತೋ ಮೀ ತಣ ಗೆಂಗೊಸ್ ಬಲಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕ ಸಮ ಎಂ ಇಂಗಂಡು ತಕೆತ್ತೋ ಮೆತೆ ಕಂಡಾಳಾಫ ade hama em mingada inna inget hama ekane tafatakan innane mi gannanje access bala divehinna aguhiwana beruge paturenna aguboduwana den hama ehen huriha kame sinnane hama em mingada inget ಗೆ ಅದಿಹ ಮಿಕೋ ಏರಿಯಾ ವೆಸ್ ಎಬೊಯ್ ಕಂಡಾಳಾಫ ಮಿತಂತಂ ಬೆಲಹೆಟ್ಟುಂ ಗಣುವತ ಮುಳಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೆಲಹೆಟ್ಟುಂಗ ಕೊಂಕಾಲು ಗೊಂಚುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ಮೀ ವಗುತು ಮಿಹುರಿ ade ki bara bodu suwale siti kure inget me wal ragal diha sarahadde mi kanda eni pami baato ko area gutuga inderu me diha sarahadus minnani
මුලින් බකි geographically මුලින් බකි සරහදක ඉංගත ඒ සරහද අර සරහද දන්නවනේ බකි ඔන්නේ අලුගොඩ මෙන්ගේ නියගතු රිසෝසස් වරද ඉංගත අමයක් ස්ටාෆුම් බෙස් වරද මද අලුගොඩ මෙන්න එම්මේ පොඩු චෙලෙන්ජකි ඒ ඉංගත කිරියාවස් හව මස්සද තිමාවයන ඉංගත හම මේ දාංජෙනි කණ්ඩු පුරස්කෝ කිතම්ම ගතයස් බණ්ඩස් තේගණ්ඩ පිස්තුවාද ඒ අලුගොඩ මෙ එච්චේලෙන්ජ ඉතින් අනෙක්කමකම් යොති අතුළුම් පේරුම් පාතුල ජියාර කුරා පරයි හසකෝ අතුළුම් පේරුම් මෙයන්ට මස්තෝලි පාර එබේ පුළුන්න හකිගත මාදුමක් අංකොල දහ පාතුළුගේ හගිතුන්න ආලා පදාර ගින පහර මස්රතන් අයිසෙස් මිහුදි අතුළුම් පේරුගේ ඔළඳ පාරුගේ පරාත එහෙම මේ ජියෝග්‍රෆිකලි අල්ගොඩ මෙ ඔයි කොතා අල්ගොඩ මෙන්ගේ මේ puri resources taka mi algon men mi tanta rangalu gotuga bele hettuma asdu algon men padam teenum bawaraka nubele hette ekamus wara rangala bele hette ei algon men hori emme bodi challenge එක ingeta den mi challenge taka badar hama mi challenge taka algon face එක pura oppa hama rangala tijase bele ingeta egotu algon menna mi kan kurumuga algon menge doda algon menge kampata ebe algon menge stakeholders ebe fulun eba bada nimba ko pasarahat ebe fulna emme kaari ko hamaya baatol gara gitu ebe fulun eba aduwa ekantanu ga hinga kantata ebe fulun algon menna eba gula report kure e hisabun algon me e sinna kan mota e masala attend duwe nge ne algon me algon ha pa kollan beenu mihin dimawa vai masata algon me kunda podunge hitirka bes oda ekotun algon me request kolla komme request ka podunge paratum baatuluge podunge paratum podunge idaren algon menna edebba ehitirka ma ebbaalum pahana kolla nge den ege itura algon haba wara poda pahan kollan beenumwa epparaten environmental protection agency EPA algon menna mi dimawa ina mastata uga adi algon me pura masaketta uga technical support provide koddeni EPA ga parata nge ebe fulun algon menna edebba lafaya irshadug matin algon menna kantatta ina masaketta me purani nge asakom me monitoring me ekan algon warapoda pa por hamaya atul kausega parata algon menna edebe ehitir tamai parana tihaw puda ehiteri kamenno paratiga namma algon ha pa kolla enon mitani ಮಾಂಗೆ ಕುರಿಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಮಾ ಕಂತತಕಿ ಹಾಸಕೋತೆಕ್ಕ ಮಿಫದ ಅಗುಬೊಡ್ ತನೆನೊತ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಹತನೆ ಬಾತೊಳುಗ ಒತುಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ರೈತುನ್ನ ದೇಂ ಬೇಣುಮಾ ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತೆಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಂಗೆ ಕುರಿಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಮಾ ಕಂತತಕಿ Pertama algon paham kollam beenuma ni biosphere reserve ni masakkataki hagigatuga wara gina baek ku pani wara gina baek ke pura masakkatu gine live for designation ne laga inge algondu men kapur kuratuga ni laga botte me hettumatta ka paatoluge rayutun wara gina qurbani takes vechi wara gina masakketta case eba ude den algondu men natija asiru kurambi pakutu mihar wati ei me laga botte me inge laga ben hodunnoki pasaya kamenno ekam laga be deme hettuma bude pasaya inge laga bo deme hettum mi emme ondagu inge emaru hadaga algon men mihar e review process kuriya dairu algon menna e beenum ba ma mata hitirika atoluge ragitunge parat adi kuriya stakeholders ge parat devuma ki algon warakodu edume hamaya algon men masakke koramun dairu algon menna hitirikam forkote kuriya parat algon men kosutuga wara shukuru dannawa asako mi ofiyuga masakke kura staff ye regande duwade hajji duwahin idu duwahin nobada wara burako masake kura hivage staff antake ebe polonge commitment passion aston mitan me success ge emme bodu siddati eve e parataka huriya staff undaru diha ahar konumu munasabatu ma habaya adi
debba masakata fafasan shukuru dannawa ingat den dimmalumge kurin algon fahaga kolla atolu council adise fahagen algon men miharuges penum for agina resources tekki atolu council algon dipa huri resources ame ya ituru henkan kamuges atolu council de staff unge paratunges edibe hitedikama parmo kolla iradu kurbiya mi designation itu bihara demikian tanaka algon me ummid purane adira pe algon masake puren wetta purana akistanno parapadashu बड़ा शुक्रिया इंगे तशाफी अरमना प्रोग्राम में द्वार को ते हिस्सा को लदे वे मालूमात टका अदि बायोस्फीयर रिजर्व बेलहटु मटका अतिकुरम गेंदवा मसे के तळ में फाहा कुरेंगे ता बड़ा शुक्रिया इंगे अदे राज्य में गेमी फरगे प्रोग्राम कार में मालूमात में गेनेस्तिनी राज्य का बायोस्फीयर रिजर्व अतिया हर फुरमा गुड़के एक माकुड़े मालूमात उम्मीद कुरम प्रोग्राम में द्वार को मिकम के तफसीली मालूमात अदे शागुर फाफदा मालूमात के बेलते ना हमें गेनेस्तिमन कमा प्रोग्राम बेलविते शुक्र दनवं हुरिया बेफन वस्वरं आमान रक्कातेर वगुतक कंगेदे अस्सलाम वालेकुम